ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युता। Arjuna Uvacha. Arjuna said, Senayoh, of the armies, Ubhayoh, both, Madhye, between, Ratham, chariot, Sthapaya, place, Me, my, Achyuta, O infallible one, Lord Shri Krishna. यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। Yavat, as many as, etan, all these, nirikshe, may look upon, aham, I, yodhu kaman, desiring to fight, avasthitan, arrayed or arrangement, kaihi, with whom, maya, by me, saha, together, yodhavyam, have to fight, asmin, in this, rana samudyame, great battle. Here, Arjuna addresses Lord Shri Krishna as Achyuta, infallible one, which means the one who never fails. He is indeed the one who never fails in his affection and compassion for his devotees, and who fills their hearts with pure love and attends to all their sincere prayers.
Arjuna said, "O Achyuta, please take my chariot to the middle of both the armies so that I may look at those who, desirous of battle, have assembled and with whom I must fight in this great combat." योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः Yotsyaman, those who have come to fight. Avekshe, desire to see. Aham, I. Ye, who. Ete, those. Atra, here. Samagataha, assembled. Dhartarashtrasya, of the son of Dhritarashtra. Durbuddhe, evil-minded. Yuddhe, in the fight. Priya, well. Chikirshavaha, wishing. Despite the kingdom of Hastinapura belonging to both the Kaurava and Pandava brothers, Duryodhana took to many evil ways to retain the kingdom for himself without parting with even a single piece of land for the Pandavas, which finally led to this great war. I desire to see those who have come and assembled here to fight this war, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. Arjuna uvacha senayorubhayormadhye ratham sthapayamechyuta senayorubhayormadhye ratham sthapayamechyuta यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः।